Bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Presidenta da Junta, Maria Guardiola. Ministro de Cultura de Portugal, Pedro Adão e Silva. Ministro de Cultura de Espanha, Ernest Urtasun. Embaixador de Portugal, João Mira Gomes. Ex-presidente do Governo de Espanha, Felipe González. Bem-vindo. Presidenta da Assembleia de Extremadura, Blanca Martín. Delegado do Governo, José Luís Quintana. Alcaide de Cáceres, Rafael Mateus. Ex-presidente da Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Presidente da Diputação de Cáceres, Miguel Ángeles Morales. Helga de Alvear. Bem-vindos a todos, autoridades, amigos. Bem-vindos e bem-vindas e graças a todos por acompanhar-nos neste momento tão especial, a entrega da Medalha ao Mérito Cultural do Governo da República Portuguesa. Nadie melhor que nós outros, o equipo do Museu Helga de Alvear e eu mesma, conhece o labor que Helga vem desenvolvendo por el arte e por la cultura. Pois graças a suas generosas donações e a seu compromisso com toda a cidadania, hoje somos proprietários de uma das coleções internacionais de arte contemporâneo mais relevantes da Europa e estamos trabalhando em um projeto que é um exemplo de como o museu é capaz de dinamizar um território e enriquecer a vida das pessoas através da arte. E aunque sentimos este privilégio cada dia, sempre é motivo de orgulho assistir a um ato tão especial e merecido, e porque não tão emotivo como este, que reconhece e rinde homenagem à labor que desde há décadas vienes desenvolvendo, Helga, em el âmbito cultural como impulsora do arte contemporâneo. Helga de Alvear atesora não só uma coleção de arte, também reúne uma coleção de prêmios, alguns otorgados por los mais importantes foros profissionais e outros concedidos por los governos de todas as cidades, regiões e países com os que se relaciona. Medalha de Ouro ao Mérito em Belas Artes, concedida por el Ministério de Cultura de Espanha em 2008. La Cruz de la Orden del Mérito Civil de la República Federal Alemana em 2014. La Medalha de Extremadura em 2007. La Medalha Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid em 2020. E as medalhas de ouro de los ayuntamientos de Cáceres e Madrid em 2011 e 2015. Además do Prêmio Patrimônio 2023, que por primeira vez o Grupo de Cidades de Patrimônio da Humanidade otorgou a uma pessoa em lugar de uma entidade e também por primeira vez saiu de los limites do patrimônio para adentrar-se em la contemporaneidade. Hoje, Helga, juntarás a estes reconhecimentos a Medalha ao Mérito Cultural do Governo da República Portuguesa. Sempre dices que a Alemanha és e seguirá sendo tu Heimat, tu pátria, pero afirmas também que não eres partidária de fronteiras e que antes que nada eres europeia. A história de tu vida assim lo atestiga, Alemanha, Suíça, Reino Unido e por fim Espanha. Pero também lo proclama tu coleção, onde se reúnem artistas de todas as geografias, e entre eles ocupam um lugar destacado os artistas portugueses, José Pedro Croft, que está aqui, já lo vi com nós outros, Pedro Cabrita Reis, Julião Sarmento, João Penalva, Fernanda Fragateiro, João Queiroz, Vasco Araújo, João Louro, Rui Chaves, Joana Vasconcelos, Jorge Molder, João Maria Guzmão e Pedro Paiva, Augusto Alves da Silva e, claro, Carlos Munga. Os artistas têm em tu coleção seu hogar e tu coleção ha encontrado em Portugal lugares onde habitar também, como foi em el Centro Cultural de Belém em 2006 e mais tarde em 2017 a Fundação Eugênio de Almeida em Évora. Algo que para mim, permite-me esta licença personal como portuguesa, me enorgulhece especialmente. Tu que afirmas a menudo que não és merecedora de los prémios que recibes, porque não se deve premiar a alguém por fazer algo que lhe gusta e lhe dá prazer, que em tu generosidade e humildade te sientes honrada
con ellos porque reconocen el trabajo de todos los que se encuentran a tu alrededor, equipo del museo, de la galería, miembros del patronato, arquitectos, todos los que, visibles o invisibles para el público, contribuyen a la calidad del proyecto. Permíteme ahora que te dé la enhorabuena por la medalla al mérito cultural del Gobierno de República Portuguesa, que se convierte en un símbolo de los lazos que ya existen entre España y Portugal, entre Extremadura y Portugal, pero también en testimonio de aquel que son capaces la cultura y el arte como vía de unión de una comunidad sin fronteras, igualitaria, sostenible y justa, y en el faro que ha de guiar nuestras acciones en el futuro para consolidar y ampliar el trabajo que hasta ahora has realizado. Enhorabuena, Helga. Enhorabuena. Tiene la palabra ahora don Ernest Urtasun, ministro de Cultura de España. Muchísimas gracias, ministro de Cultura de Portugal, presidente de la Junta de Extremadura, alcalde de Cáceres, querida directora de este museo y equipo técnico, querida Helga, expresidente González, expresidente Rodríguez Ibarra, embajador de Portugal. Un placer. Es un honor participar en nombre del Gobierno de España en la entrega de esta medalla del Mérito Cultural del Gobierno de la República de Portugal a Helga de Alvear. Como coleccionista y galerista, pero también como divulgadora de excepción del arte contemporáneo en nuestro país e impulsora de citas capitales de la agenda internacional como la Feria Arco. Tu nombre, Helga, vinculado al de este museo que hoy nos acoge, es sinónimo de generosidad, de amor por la creación y la cultura, y tiene mucho que ver con la forma en la que España ha leído y comprendido las expresiones de vanguardia en las últimas décadas, en disciplinas tan diversas como la fotografía, el vídeo o la instalación. Esta medalla otorgada por nuestro país amigo, Portugal, y que hoy queremos también hacer nuestra, es por tal razón un motivo de orgullo y una manera de reconocer el poder del arte para trascender fronteras y hermanar voluntades y proyectos. Esta cooperación transfronteriza, guiada por los eventos de una agenda cultural común, que seguiremos impulsando durante 2024, hemos tenido la ocasión de hablarlo hoy con el ministro, se constituye en torno a centros culturales, premios, exposiciones, congresos y protocolos, pero también lleva los nombres y apellidos de personas como Helga de Alvear, cuya importantísima colección artística, entre las más importantes de Europa, ha encontrado en Cáceres el caudal de difusión que el arte necesita y que pasa, sin duda, por la constitución de públicos diversos y de oportunidades de acceso a la cultura, como derecho de la ciudadanía, pero también como necesidad vital de nuestra condición humana. Portugal en este año y España en los años que vienen celebraremos los 50 años de la democracia. Se trata, estimado ministro, de una efeméride fundamental para ambos países y que será objeto, lo hemos podido hablar también hoy, de especial atención en la programación cultural cruzada que ya estamos desarrollando desde varios organismos e instituciones de manera bilateral. En tanto espacios de diálogo e intercambio, museos como este Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, son sin duda alguna valiosísimos espacios democráticos, residencias oficiales de la igualdad, organismos vivos que se adaptan a las transformaciones sociales y que nos plantean sobre todo preguntas y debates. No hay, estoy convencido, espacio más seguro. Y eso deben seguir siendo los museos como este, siempre, para todos y todas nosotros. Espacios seguros, seamos quienes seamos, vengamos de donde vengamos. Lugares abiertos a la libertad, de creación, de reflexión y de expresión. El revés de lo oscuro, lo contrario de la censura, el sitio, si me lo permiten, en el que performar vidas sin cortapisas ni imposiciones, donde no son posibles ni el odio, ni las guerras cruentas, ni las injusticias que atenazan nuestro presente. Gracias, por lo tanto, Helga, por haber hecho esto posible a lo largo de tu fructífera vida profesional, por dotarnos de una casa sin miedos, en la que siempre hay una mesa puesta para la duda, la incertidumbre y el diálogo colectivo. Gracias por descubrirnos tantas obras y tantos artistas, por educar nuestra mirada y ayudarnos a comprender y apreciar el arte contemporáneo. Y gracias por generar puntos de encuentro, esquinas de la realidad en las que es posible la crítica, la disensión, la poesía, reflexiones bellas y necesarias, como las que nos plantea hoy aquí
Carlos Bunga, al que quiero felicitar por su trabajo hoy en este museo, que he tenido la ocasión también de visitar, cuya obra ya pudimos disfrutar en el Palacio de Cristal de Madrid, de la mano del Museo Centro de Arte Reina Sofía y en el Museo Nacional del Prado también. Termino ya. En toda la tarea como coleccionista y divulgadora del arte de vanguardia de Helga de Alvear, se vislumbra una inquietud, la comprensión del mundo que nos rodea. Ese gesto tuyo de amor y sabiduría permanece hoy día tan valioso como imprescindible. Por ello, querida Helga, en nombre del Ministerio de Cultura del Gobierno de España, quiero testimoniarte nuestra admiración y nuestra gratitud. Enhorabuena por esta medalla y muito obrigado a Portugal por unirnos una vez más en el camino del respeto y de la cultura. Muchas gracias, muito obrigado. Muchas gracias, Ministro. A continuación, vamos proceder al acto de entrega de la medalla al mérito cultural del Gobierno de la República Portuguesa por Dom Pedro Adão e Silva, Ministro de Cultura de Portugal. Gracias. Excelentíssimo Sr. Ministro da Cultura de Espanha, caro Ernest, Excelentíssimo Sr. Presidente Felipe González, Excelentíssima Sra. Presidente da Junta da Extremadura, Maria Guardiolas, Excelentíssimo Sr. Alcalde de Cáceres, Excelentíssimo Sr. Embaixador de Portugal, caro João Mira Gomes, Excelentíssima Sra. Diretora do Museu Helga de Alvear, cara Sandra Guimarães, um cumprimento ao Carlos Bunga e a todos os outros artistas portugueses hoje aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores, os amigos e as amigas da Helga de Alvear, e um cumprimento muito especial à Helga de Alvear. É para mim um enorme privilégio e uma honra poder, em nome do Estado português, prestar homenagem a Helga de Alvear pelo papel que teve e tem como galerista e colecionadora. A Helga de Alvear é uma das figuras mais prestigiadas do panorama da arte contemporânea, tanto em Espanha como pelo mundo fora. E há dois aspectos que eu queria sublinhar e que me parecem muito importantes. O primeiro é, ao homenagear a Helga de Alvear, queria manifestar um agradecimento mais vasto do Estado português aos colecionadores privados e aos colecionadores privados de arte. Um grande alemão, tal como a Helga, de origem alemã, o Walter Benjamin, dizia, e eu uso muitas vezes esta citação, e talvez agora vá mudar para o inglês, I'm quoting by heart, the happiness of the collector is the happiness of the solitary, a private relationship vis-à-vis its own collection. É muito importante porque tendemos a olhar para a relação dos colecionadores com as suas coleções como uma relação individual e privada. E queria, por isso, aproveitar para chamar a atenção da generosidade de um colecionador que disponibiliza e, de certa forma, oferece a sua coleção à fruição pública, àquilo que passa a ser um pouco de todos. E esse sentido de responsabilidade pública de um colecionador privado é um ato de grande generosidade. E por isso é o primeiro motivo que, em nome do Estado português, queria agradecer a Helga de Alvear. O segundo motivo talvez seja ainda mais óbvio, a Sandra Guimarães já aqui chamou a atenção, é porque, ao longo de várias décadas, Helga de Alvear deu uma atenção muito especial, muito particular, à criação artística portuguesa, da qual se tornou grande impulsionadora, mesmo quando, por vezes, o Estado português não era um grande impulsionador da criação artística portuguesa. E, por isso, no seu acervo, aqui neste museu, estão representados alguns dos artistas portugueses mais relevantes da segunda metade do século XX e do século XXI, naturalmente o Carlos Bunga, que temos hoje a oportunidade de conhecer e visitar a sua exposição, mas também Helena Almeida, Julião Sarmento, Pedro Cabrita Reis, Rui Chaves, Vasco Araújo e o José Pedro Croft, que está hoje também aqui, só para nomear alguns que são do meu particular gosto
e tendo em conta que estou numa fase final do meu mandato, já tenho liberdade para poder dizer quais são os artistas de que gosto particularmente. Nos últimos anos, o Estado português empenhou-se muito na valorização da arte contemporânea, na preservação, no estímulo à criação artística. Por isso abrimos muito recentemente em Lisboa um novo Museu de Arte Contemporânea, por isso integramos na coleção do Estado um conjunto de obras e de coleções que correspondem a um investimento de cerca de 100 milhões de euros apenas em 4 anos, e temos apostado também muito na itinerância. E, de certa forma, a arte contemporânea é um bom pretexto para falarmos e estreitarmos esta proximidade, que é uma proximidade geográfica, mas também uma proximidade de afetos e uma proximidade cultural entre Portugal e Espanha. Como o Ministro recordava, estamos a aproximar-nos da celebração dos 50 anos de democracia em Portugal primeiro e logo depois em Espanha, e, como sabem, foram processos distintos, com histórias particulares, mas que, nos dois casos, aqui em Espanha e em Portugal, foram acompanhados por um alargar de horizontes. Os nossos países veem mais longe depois de se terem transformado em democracia. E a democracia, em Portugal e em Espanha, não correspondeu, não representou apenas uma mudança de regime político, mas correspondeu a uma profunda transformação social. E esse é também um património que devemos cuidar, que devemos acarinhar. Um dos aspectos em que a chegada da democracia mudou Portugal e Espanha foi precisamente na abertura das duas sociedades, na abertura dos dois países ao exterior. Uma abertura que foi primeiro cultural e depois económica e política pela integração simultânea na União Europeia com o Presidente Filipe Gonçalves. E dessa perspectiva, a internacionalização é um elemento crucial, um elemento-chave da nossa política cultural, porque a criação artística portuguesa não pode nem deve ficar encerrada nas nossas próprias fronteiras. A arte que se faz hoje em Portugal interessa ao mundo e desempenha um papel importante, indispensável na relação de Portugal com o exterior, projetando uma imagem mais plural, mais diversa do que somos hoje como sociedade, na nossa riqueza e na nossa pluralidade. A arte é também um dos territórios mais ágeis, mais vitais e abertos à diversidade interna. E por isso, defender hoje a cultura portuguesa é defender um país plural e aberto ao mundo. Como o Ministro recordava, vamos iniciar ainda em 24, a este propósito, uma programação cultural conjunta, cruzada, entre Portugal e Espanha, a partir de setembro de 24 até setembro de 25, que vai colocar o foco no papel que a cultura e as artes tiveram na construção das nossas sociedades democráticas e abertas, dando a conhecer melhor a efervescência cultural da década de 70, mas também a forma como ela se projeta hoje. Porque, na verdade, esse movimento vibrante foi um movimento vibrante de há 50 anos, foi um sintoma das reivindicações de liberdade que conduziram à abertura democrática nos dois países, mas também a consequência desta reivindicação. A democracia faz parte de um projeto de liberdade mais amplo. E diria que isso é uma memória que devemos ter presente. Eu há pouco recordava o Walter Benjamin, e aqui num triângulo entre Portugal, Espanha e também Alemanha, recordo uma outra metáfora do Walter Benjamin, num livro conhecido, um pequeno livro, O Anjo da História, onde a partir de um pequeno desenho de Paul Klee, Ângelos Novos, o Walter Benjamin especula sobre este anjo que tem a face voltada para o passado, para uma ruína, mas que ao mesmo tempo há uma tempestade que sopra do paraíso e que impele o anjo para o futuro. O Walter Benjamin dizia que a essa tempestade chamamos progresso. Eu diria que a essa tempestade chamamos também
democracia. Muito obrigado e muito obrigado, Helga de Alvear. Muchísimas gracias. Una alemana, español. Gracias a los españoles y gracias a los portugueses y gracias a Europa. Por fin hemos conseguido Europa. Y que siga siendo así, ¿no? Muchas gracias. Entonces, cierra este acto la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. Querida Helga, Ministro de Cultura de España, Ministro de Cultura de Portugal, Embajador de Portugal en España, Presidente González, Presidenta de la Asamblea de Extremadura, Delegado del Gobierno de España en Extremadura, alcaldes de Cáceres, diputados, Presidente Rodríguez Ibarra, Presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Bunga, Directora del Museo, amigas y amigos. Solo el mar de otras tierras es el más bello, escribió el poeta portugués Alberto. Y me identifico con esa fascinación, con esa vieja curiosidad, con ese camino hacia otros paisajes, ya sean emocionales o sean físicos. Creo que el arte es de alguna manera esa conquista, es renunciar a lo presente en búsqueda de lo inesperado. Le preguntaron al artista Carlos Bunga, que hoy inaugura su exposición en este maravilloso museo, que cuáles eran sus obsesiones recurrentes. Y Carlos respondió: la idea de nomadismo y la transformación constante. Y así es su obra. Es un viaje sin fronteras donde se mezclan la cotidianidad y la trascendencia, una naturaleza que se expande y se diluye, cuestionando el tiempo, cuestionando las distancias y cuestionándonos a nosotros mismos. Hoy es un día muy importante para Extremadura, que el Gobierno de Portugal entregue y conceda la medalla al mérito cultural a doña Helga de Alvear. Es un motivo de orgullo para esta ciudad, para esta tierra que acoge con mucha alegría, con agradecimiento y con responsabilidad su colección y este museo que lleva su nombre. Este es un reconocimiento a su inmensa labor como mecenas y como impulsora del arte contemporáneo y de la cultura. Su compromiso con nuestra tierra tiene en este edificio su templo. En el año 2023 han recorrido sus salas más de 125.000 visitantes, más de 2.000 niños y niñas han participado en sus talleres y se han organizado 64 recorridos y espacios accesibles e inclusivos. El espacio artístico cacereño ha impulsado diferentes programas educativos comprometidos con la sostenibilidad medioambiental, con la igualdad de género y el respeto por los colectivos LGTBI. 400 personas con discapacidad han recibido los recursos de adaptabilidad necesarios para participar en visitas y en talleres, y alrededor de 800 asistentes han formado parte de actividades sensibilizadas con colectivos marginados o en riesgo de exclusión. La cultura nos cambia, la cultura es progreso, y yo como presidenta de la Junta de Extremadura, la verdad es que me siento muy afortunada de contar con unas instalaciones como esta, de contar con una colección como esta, de tener exposiciones como las que hoy se inaugura y de tener en esta tierra a mujeres como Helga de Alvear o como Sandra Guimaraes, directora de este museo. Mujeres que lideran sin estridencias, mujeres que aportan su visión al mundo, mujeres que ayudan a cambiar esta tierra y que hacen que nuestros techos de cristal estén cada vez más rotos, afortunadamente rotos. Cultura e igualdad, progreso y madurez, y una colaboración que además hace que
se deshagan esos límites que tenemos con el país vecino, con nuestros hermanos los portugueses. Hoy, en este espacio, encontramos una serie de elementos que representan a una Extremadura que también somos, a esa Extremadura que tiene aspiraciones, a una Extremadura integradora, acogedora, a esa Extremadura abierta, inspiradora, exploradora e inquieta, que desde la Junta queremos seguir impulsando. Mi compromiso, nuestro compromiso se renueva hoy aquí con el arte, con la cultura y con la colaboración institucional. Y, por supuesto, don Pedro Adão Silva, ministro de Cultura de Portugal, y don Ernest Urtasun, ministro de Cultura de España. Yo estoy convencida que este momento que estamos viviendo aquí, en Extremadura, va a servir para establecer una alianza cultural entre nuestros países con eje en Extremadura. Tenemos la posibilidad de encabezar una candidatura conjunta para solicitar a la UNESCO la declaración como Patrimonio Cultural de la Humanidad para el arte rupestre de las cuevas de Escoural en Montemoro Novo y Maltravieso en Cáceres. Y además estoy segura que también vamos a contar con el apoyo del Gobierno portugués para la candidatura de Cáceres a la Capitalidad Cultural Europea de 2031 y para la que su alcalde, Rafael Mateos, no solamente está preparado, sino que incluso es más importante, está absolutamente entusiasmado. Nuestra consejería ha incrementado el presupuesto con respecto al año anterior y además en esta edición de la Feria Internacional del Turismo en Fitur, que se inauguró ayer en Madrid, apostamos por la cultura. Nosotros creemos que nuestro patrimonio, que nuestros eventos, que nuestros museos, que nuestra historia, que nuestro presente y que nuestro futuro artístico son un reclamo único. Muchas gracias, Sandra, por tu gestión al frente de este museo. Muchas gracias, Carlos, por esta exposición espléndida y retadora. Y enhorabuena, Helga, por este reconocimiento. Gracias por tu labor, gracias por tu esfuerzo, gracias por tu mirada, gracias por anidar aquí en Cáceres, gracias por anidar en nuestros corazones. Gracias de verdad por ser parte de esta tierra, de este paisaje emocional. Y yo ya se lo he dicho antes a Helga, mi compromiso, el de la Junta de Extremadura, de trabajar para intentar estar a la altura de tu generosidad y de tu confianza. Gracias. El arte es un camino complejo, a veces laberíntico, que parte del yo para clavarse como un arpón en el nosotros. Extremadura tiene un compromiso con la cultura y con la creación, y no con una cultura domesticada, no con una cultura a medida del espectador, no con una cultura dócil, no con una cultura fácil. Extremadura defiende una cultura incómoda, una cultura con capas, con aristas, una cultura sin peros, sin matices, una cultura que no se deje acariciar. Una cultura que, sin negar su pasado, pise con fiereza su presente y avance sin pausa hacia su futuro. Muchas gracias. ¿Alguna cosa más? Es que nos tenemos que echar un poquito para allá, me dicen. Vale, pues espera, y Helga si quiere poner de pie. Es que ya no puedo tanto. Lo intento. Para la foto. Lo intento. Espera, te lo guardo, Sandra. Lo intento. Pero no. Un poco más. ¿Aquí estamos bien? Poneros de este lado. Para todo. El más importante aquí es don Felipe González. Y su Tenía que te iba a prestar el carrito.
Claro, si no hubiera sido por ti, seguimos con Franco. Mira, las mujeres no podíamos salir a la calle solas, que eso estaba prohibido. Y yo me acuerdo que no me lo podía creer, que tenías que ir acompañada, porque las mujeres no éramos nadie. Y eso lo hemos conseguido contigo. Sí, el caudillo protector no se ve. Por eso ahora celebraremos los 50 años de Portugal de España. Claro que sí, claro que sí. Así que estoy muy contenta. Muchas gracias a vosotros, a todos. Pues un te aplauso.